على آله ومن اهتدى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. نستمر أصول الفقه ونحن سندخل في المقرر الثاني يعني الأصول من علم الأصول. تفضلي اقرأ المعرف بالإضافة في رقم سادس. المعرف بالإضافة مجموعا واذكروا لا واذكروا نعمة الله عليكم نعم نعم صحيح. الآن نحن سنتناول في الصيغة العام في رقم السادس يعني المعرف بالإضافة مفردا كان أم مجموعا أو جمعا. المعرف بالإضافة معنى المعرف يعني بالألف ألف لام يضاف إلى المعرفة سواء كان مفردا أم مجموعا يعني هذا اللفظ يضاف إلى الإضافة يعني أو مفرد أو جمع كقوله تعالى وننظر واذكروا نعمة الله عليكم. أين هنا المعرف بالإضافة؟ نعمة الله عليكم يعني واذكروا نعمة الله عليكم. انظر يعني الله سبحانه وتعالى قال واذكروا نعمة الله عليكم من سياق العموم يعني المعرف بالإضافة يعني المعرف بالإضافة سواء كان مفردا أو جمعا. اللفظ الأول يعني مفرد المعرف بالإضافة يعني أين يضاف إلى الله يعني هذا المقصود المعرف بالإضافة يعني الله سبحانه وتعالى نعمة الله عليكم بالإضافة المعرفة dengan إضافة نعم سواء المعرف بالإضافة هنا الله لفظ الجلالة يعني المضاف سواء كان مفردا أو جمعا يجوز بالجمع أو بالمفرد ونحن المعرف بالإضافة هذا المقصود من هذا اللفظ المعرف بالإضافة مفردا كان أم جمعا. المعنى هنا يعني نعمة الله يعني بالصيغة العام يعني أو بالعدد كثير أو قليل هذا مقصود واذكروا نعمة الله عليكم بتقدير واذكروا نعمة الله قليل أو كثير. أي نعمة من الله
ayu ni'matillah, yakni qalilan aw katsiran nahnu la budda alaina an nadhkur. Lakinna misal Allah Subhanahu wa taala a'tana ni'matan katsiratan yajib alaina an nadhkur. Hadzal maksud hadzal ayah wa wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, yakni nahnu nadhkuru ni'matallahi qalilan aw katsira. Hadzal maksud ni'matallah. Masyaallah Allah Subhanahu wa taala a'tani sayyaratan, insyaallah Allah a'tani natijatan. Masyaallah Allah Subhanahu wa taala a'tani zawjatan jamilatan wa salihatan. Hadhihi ni'matullah. La budda alaina an nadhkur. Law kanat hadhihi ni'mah qalilan aw katsirah. Hadha maksud makna al-ayah. Wala nufassil, enggak boleh kita rinci. Law kana misal Allah Subhanahu wa taala a'tana ni'mata qalilatan wa nahnu naskut. Idza a'tana Allah ni'matan katsiratan wa nahnu kita sebut. Hadza laisal maksud yakni nikmat Allah, yakni law kanat ni'matullahi qalilan aw katsiran la budda alaina an nadhkur. Misal Allah Subhanahu wa taala a'tana misal sauban, law kana second misal al-madi yang lalu, sabiq. Misalnya yang baju yang telah lalu kan, atau yang qadim, qadim misalnya kan. Wa nahnu nadhkur. Masyaallah hadhihi ni'matullah. Law kana qalil ya hadza maksud hadil ayah bimana jadi enggak ada kita pisahkan nikmat kecil pun nikmat, enggak ada kita diskriminasi. Yang kecil tidak disebut, yang besar disebut. Iya. Hadza maksud hadil wadhkuru ni'matallahi law kanat katsiratan aw qalilatan. Apalagi kalau besar. Idza kana ni'matullahu kabirah yajib alaina nadhkur. Masyaallah Allah Subhanahu wa taala a'tani misal martabah al-martabah al-ula, tingkat yang pertama. Masyaallah Allah a'tani baitan jamilan misalnya. Masyaallah Allah a'tani sayyaratan kabiratan wa jamilatan. Hadhi ni'matullah. Na'am. Masyaallah a'tanillah zawjatan salihatan wa ghaniyatan wa jamilatan wa bikran. Mungkin nadullah Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Kul syai'. Naam. Wa nadhkura fi ba'da tashahhud. Hadza hukmu mandub. Mafhum? Yani ni'matullahi alaikum, al-ma'na ni'matullahi yani ni'mah kabiratan au qalilatan au katsiratan. La budda alaina nadhkur. Hadzal maksud hadzal ayah. Summa al-ayah ats-tsaniyah fadhkuru ala Allahi. Ma makna ala? Ala muradif min ni'mah. Ala yakni jama' min ilah. Bi mana ni'mah. Allah bina ilah. Laysa ilah bi mana huna. Kina al ilah. Jam'u min ala. Hadzal mufrad, hadzal jama'. Kama qala Allah Ta'ala fadhkuru alal Allahi. Yani awalan fi surah Al-Imran Allah Subhanahu wa taala istamala bil mufrad. Yani ni'mat. Fi surah Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala istamala bil jam'. Yani ala.
jamu min al-ilah. Fadhkuru ala al-ilah. Naam. Ala. Yani hadhihi al-ayah tadullu ala syahid fi qawli al-muallif. Yani qala al-muallif al-mu'arrafu bil idafati mufradan kana am majmu'an. Okey, yajuz nasta'mil bil mufrad atau bil jama'. Bisyarat al-mu'arraf bil idafah. Fadhkuru ala Allahi fadhkuru ni'matallah. Yani ala huna mungkin kathiran kathir atau qalil. Hadha al-maqsud hadhil ayah. Misal mata yakunu al-umum wa mata lam yakun al-umum. Hadhihi al-ayah al-ula wa tsaniyah dalat 'ala al-umum. Masabab yani al-mu'arraf bil idafa mudaf wa mudafun ilai. Law kana al-mudaf jama' atau mufrad kana sawa. Dia sama saja. Lakin idza kana nahnu naqul hadhihi ni'matun minallah. Misal hadhihi ni'matun minallah. Wa nahnu naqul misal Allah Subhanahu wa taala an'amana, man an'ama, memberikan nikmat. An'amana misal sayyaratan jamilatan misal. Wa nahnu naqul hadhihi ni'matun minallah. Hal hadhihi al-ibarah dakhalat fi sighatil umum am la? Hal hadhihi al-ibarah hadhihi ni'matun minallah dakhalat fi sighatil umum am la? Naam, an-nakira dalat 'alal umum. Lakinna kaifa sanaqul? Masabab hal hadhihi al-ibarah dakhalat fi fil umum am la? Bi khilaf al-ayatain. Berbeda dengan ayat tadi. Hadhihi ni'matu minallah am la? Sighatul amla misal qala ayu syai' misal hadhihi ni'matun minallah. Hal hadhihi al-ibarah tadullu 'ala al-'am am la? Atau kamisli fi ayatain nadhun an tufid al-'am kaif hadhihi ni'matun minallah. Na'am sahih ni'mah nakira lakin fi sigha al-ukhra hal hadhihi al-'am am la? Al-jawab yani wa nahnu narji' ila sighatil amr al-mu'arraf bil idafah. Hal jad idafah huna? La. Mal fasl huna? Apa yang membedakan, apa yang pemisahnya di sini? Yani bir hafil jarrah. La yadkhul fil am. Idza hadafna hadhihi ni'matullah dakhalat fil umum. Idza lam najid al-idafah yani bimana laysa bil umum. Yani nahnu hadhihi ni'matun minallah. Mungkin hadhihi ni'matun minallah, mungkin jawala mungkin bil muayyan tertentu, atau al-hasub laptop, atau hadhil qahwa hadhihi ni'matun minallah, kullu rizqin minallah. Yani biwujud fasil, ada pemisah di sini.
يعني بحرف الجر. إذا حذفنا حرف الجر هذه نعمة الله صيغة العمومة يعني المعرف بالإضافة. هذه القاعدة إذا وجدنا في القرآن والحديث مثال المعرف بالإضافة ونحن نحكم بالعموم. ما المثال الآخر؟ مثال mungkin Baitullah. هل بيت الله ونحن نقول مثال في مسجد الحرام فقط أم كل مساجد في العالم؟ مثال إذا جاء السؤال يا أخي أنت تقول بيت الله في كل عالم أي المسجد في العالم هذا بيت الله. هو قال لا أقصد بيت الله مسجد الحرم. هذا صحيح أم لا قول؟ ممكن تقريبا بتخصيص لكن الأصل ونحن نقوم بالعموم. Baitullah ayu baitillah. Mungkin masjid di Indonesia sumia baitillah. Mungkin masjid Taqwa sumia baitillah. Mungkin masjid Nurul Iman sumia baitillah. Limadha nahnu naqul kullu baitillah yani al-mu'arraf bil idafah yani. Jar. Naam, batalah hukmuh. Naam. Naam, lianna an-nakirah bi syakil al-umum. Naam, lakinna bi siyagul ukhra. Naam, fil awal fi raqm al-awwal. Naam, al-asl al-umum bi nakirah. Hadha al-asl. لكن بكثير الصيغة في العموم كثيرة. إحداهن يعني المعرف بالإضافة هكذا. بطل حكمه. المعرف بالإضافة Allah, kalimat Allah, lafzul jalalah, al-mu'arraf bil idafah. Ini awalan al-mudaf wal mudafun ilaih. Ala Allah. Naam, ala wa Allah. Hada. Yani hadhihi ni'mah ala yani katsira aw qalilah. La budda alai an nadhkur. Mafhum? Hatani ayatani. Idza wajadna al-fasil, mana al-fasil? Pemisah. Lam takun umuman. Dia tidak menjadi umum. Binisbah ila al-mu'arraf bil idafah. Lakin al-asl wa nahnu la nanzur ila hadha faqat. Lakin nanzur fi hadhihi ni'matun minallah. Idza qulna ni'mah faqat yani sahih bil ay ni'mah Allah. Lakinna idza lam najid al-idafah lam takun umuman hakadha. Lakinna min hadhihi ni'matun minallah. Qad yakunu mungkin mutlaq. Al-qaidah mungkin al-qaidah sabiqah mungkin kama qulna fi usbu'il madi yani an-nakirah qad takunu umuman qad takunu mutlaqan hakadha. Hal ja soal fi ayataini la yujad mutlaqan bi ma'na ma'rifah. Naam, ma'rifah aidan. Lakinna
wa nahkum wahid faqat. Misal akrim taliban. Law kana misal taliban ka'annahu nakirah, mungkin taliban asyara aw lakinna nukrim wahidan aw isnain faqat. Wa hadha naqlu mutlaq wa nahnu na'khudh ba'dah. Yani al-umum al-badali summiya bil al-badali. Al-mutlaq al-umum al-badali. Jadi pengganti salah satunya aja kita ambil, itu sudah mewakili. Misalnya wa nahnu na'khudh wahidan faqat wa kadzalika nanu namtasil, kita sudah melakukannya. Akrim taliban misal. Akrim taliban. Al-muhim huwa talib. Misal talib huna misal asyarah misal. Wa nahnu nukrim wahidan au isnan. Isnain. Wa nahnu imtasalna, kita telah melakukan perintah. Katanya perintahnya muliakan talib. Dari sekian talib itu, misalnya kita pilih cuma 3. Berarti kita sudah memuliakan di antara siswa tersebut. Itu maksud mutlak. Berbeda dengan al-umum, jami'. Misalnya qala rajulun ya akhi ahibba imra'atan talibatan. Cintailah. La nakul bil umumah. Talibah mungkin asyarah atau isyun. Mungkin nahnu nakhtar wahidatan atau isnatain. Ya akhi ahibba talibatan. Ahibba talibatan. Misal at-talibah talibah fil fasl كم في المستوى ثالث ست طالبات كفريزي سبع طالبات أنت تحب ليس كل مثال قال فعل يا الفارزي أحب طالبة لو أنت تحب واحدا فقط تدخل في mutlak. Wa anta intamsalta, antum telah melaksanakan perintahnya. Misal anta tuhibman Nabilah mungkin. Ya ada. Sahih misal sab'u talibat anta takhtar wahidatan. Hadza wa kadzalika summiya bil imtisal. Antum telah melaksanakan perintah. Meskipun satu yang diambil. Antum sudah baratu zimmah, terlepas dari ya. Idza asabatkum musibah fadhkurullah. Naam. Al-musibah bin idza asabatkum al-musibah. Nanzur ila kalimah الصيبة. Nah insyaallah سندخل في المعرف بالاستغراقية. نعم. al huna wa nanzur ila al-musibah huna. Al-istighraqiya am la? Alhamdulillah ala kulli hal. Naam. Al-mu'arraf bil al-istighraqiya. Tafaddal al-Farizi. استمر. فإن
إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ساجدين نعم. الآن نحن ندخل في السابع المعرف بالاستغراقية مفردا كان أم مجموعا. mana الاستغراقية؟ جامع شامل. قبل أن شامل أو جميع بس جميع أما جامع كبير. المعرف بالاستغراقية هذا الآخر من صيغ العموم يعني يتحلى بالاستغراقية بالاستغراقية. Mana يتحلى dihiasi dengan al-istighraqiyah. Al-istighraqiyah bermakna al-jami'. Qabla an nashrah wa nahnu al'an nurakkis fi al-mu'arraf bi al-istighraqiyah mufradan kana am majmu'an. Yani hadha al-lafzu law kana subiqa bi alif lam mufrad au majmu' au jama'. Awalan al kam nau'an min al al-an nau'an awalan al-ahdi kam salasah al-ahdi salasah sumya az-zikri az-zihni au al-huduri. الثاني يعني الجنس نوعا الاستغراقية الثاني للبيان. هذا نوع من العهدي الذكري الذهني الحضوري. يجب علينا أن نأتي لكن متنوعا. Alnya berjenis mutanawi'. Dan asal al nau'an faqat. Al-ahdi al-jins. Summa al-ahdi yanqasimu ila thalatha aqsam. Al-dzikri, al-dhihni, al-huduri. Hadza nau' minal al-dzikri. Misal al-dzikri mana al-dzikri? Nadhkur ma qablah wa nadhkur maratan tsaniyah. Kita sebutin lagi yang sebelumnya untuk yang kedua kali. Misal zarani ar-rajulu akram ar-rajula. Hadza ismi bizikri. Limadha wa nahnu nadhkur ma qablah. Zarani ar-rajulu
akramtu arjulah. Hadza dzikri. Yakni ar-rajul wara rajul nafsu rajul. Orangnya cuma satu. Cuma kita sebutkan lagi dia. Hadza sumia al bizikri. Idza ataina bil al. Mana umina al huna adzikri. Yani menyebutkan yang sebelumnya. Zarani ar-rajulu akramtu ar-rajulah. Orang itu mengunjungi saya, lalu saya memuliakannya. Nafsul makna. Masih satu orang, bukan maksud rajul yang lain. Nau minal al-huna yani adzikri. Huna adzikri. Lianna nahnu nadhkur qablah. Kita sebutin lagi dia. Zarani ar-rajulu akramtu ar-rajulah. Hadza dzikri. Jadi zikir itu menyebutkan yang sebelumnya lagi. Tuh. Ma misal akhar fadlan habbatni al-mar'atu akramtu al-mar'ata. Dia telah mencintaiku, maka aku juga memuliakannya. Au ahbabtu al-mar'ata. Saya juga mencintainya. Mal na'u minal al-huna adzikri. Hadza zikri. Mana zikri huna al-huna? Al-huna sumia bizikri. Amma al-awwal yani istighraqiyah. Ay rajul. Al-istighraqiyah. Al-istighraqiyah huna. Ya, zarani ar-rajul. Nahnu lana ar-rajul mungkin rajul karim, rajul bakhil. Rajul. Yani zarani ar-rajul. Lakinna al-athani sumia bizikri. Yani nahnu nadhkur martan sani hadar nafsu rajul. Hadza al-awwal. Yani as-sani al-dhihni atau al-ilmi. Yani nahnu nafham. Kama qala ta'ala huma fil ghari. Yani Rasul wa Abu Bakar. Yani al-dhihni al-huna al-dhihni atau ilmi. Langsung terbayang. Yang namanya al-ghar itu pasti kita tahu namanya goa gitu. Hadza mana al-dhihni wal au ilmi. Jadi misalnya arsalatni ar-risalah atau arsalani ar-risalah. Kita tahu risalah apa? Surat kan? Maka zihni atau al-ilmi. Amma al-huduri yakni azuruka al-laila. Saya akan mengunjungimu malam hari. Yani bagaimana mata yazur. Huwa yahdur fil lail. Hadza makna al-hudu. Nau al-lam huna yani huduri. Misal Fa'lun sa'ala al-Farizi. Al-Farizi, mata tatazawat? Satazawat al-laila. Mana al-huna? Huduri. Anta tatazawat fil lail. Hadzal maksud al-huduri. Misal, mata nal'ab kuratul qadam? Al-yauma. Nal'ab kuratul qadam al-yauma. Jadi hari ini kita akan main sepak bola. Mana al-huna ini al-huduri. Au fil Qur'anil Karim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum.
Mana al-huna, yakni al-hudur, yakni hari di mana Allah telah sempurnakan agama Allah Subhanahu wa taala. Hadza muhim jiddan. Hal huna mafhumnya ini fil Quran fil hadis sanajid katsiran. Mana minal idza wajadna al-istighraqiyah bi mana amma hakadha idza lam najid idza lam najid bin istighraq mungkin bina laysa bil am. Lama terus jamiah hadza. Hah? Lama terus jamiah hadza. Yung kita mudaris la lam al-arab. Al-ahdi kalau kita terjemahkan artinya itu keumuman, yang diketahui. Ma'ruf atau mafhum. Al-zihni itu yang masuk akal, zihni akal, atau al-ilmi diketahui. Jadi misal makna al-ghar. Kita tahu ghar itu goa. Laisa ghar Agus Salim. Hah? Kita tahu itu misalnya disebutkan ini, oh kita langsung terbayang. Oh inilah misalnya al-qalam. Kita tahu kolam itu ini, bukan kolam yang ini. Misal kolamun saja dibilang. Bisa jadi orang mikirnya mungkin kolam rosos atau kolam yang lain. Nah, misal kalau al-qalam kita udah tahu itu. Kelas huna fahimtum al-nau'an al-ahdi al-zikri amma zikri nukarrir maratan tsaniyah yakni mana al-zikri huna nahnu nazkur qablah kita sebutin lagi yang lakin makna orangnya itu aja amma az-zihni wal ilmi yakni misal huma fil ghar nahnu na'rif al-ghar nahnu na'rif au ar-risa as-salah ini surat lah. Misal arsalani ar-risalah. Yakni arsalani sadiqi risalatan. Hadzal maksud. Ini arsalah nahnu na'rifah surat. Al-ghar nahnu na'rif goa. Amal huduri yani al-hudur mujud huna. Al-hudur azuruka Laila. Hal yajuz azuruki Laila? Yajuz mungkin bisnis. Kira kita bisnis mungkin. Au Gojek. Ngantarin orderan. Sauzuruki Laila tu. Nuhsinu adzan. Besok. Ya justru ala hasabil tergantung orang memaknai aja. Azuluki Laila. Ngapain ya? Atau azuruka Laila. Misal itasala bihi sadiquhu. Ya akhi itu. Nahnu ana lam arak mundu syahran. Sebelum melihatmu sejak 2 bulan yang lalu. Kemudian dia katakan, mata tazuruni itu kan. Kemudian dia jawab, insyaallah azuruka al-laila. Hadzal lail mungkin idza nafham, idza fahimna, al-lail. Wah, mungkin al-lail. Hadzal lail sayati mungkin. Limadza nahnu nafham lianna al-huna al-huduri. Al-jins yani al-istighraqiyah bermakna kullu au jami'. Insyaallah al-misal mujud fil ayah. Yani al-istighraqiyah bermakna kullu au jami'. Al-misal insyaallah mujud. Lil bayan. Mana lil bayan? Penjelasan.
Misal ar-rajulu atau ar-rijalu yajuz. Ar-rajulu aqwa minal mar'ah. Hadza sahih am la? Hadza sahih am la? Laki-laki itu lebih kuat dari sahih ya? Naam. Ar-rajulu aqwa minal mar'ah. Hadza lam yani lil bayan. Lianna hadza lam yubayyinu ar-rajul huwa aqwa minal mar'ah. Naam. Mungkin az-zahabu aghla minal fiddah. Az-zahabu, emas lebih mahal dari perak. Sahih? Hadza al-huna bi manalil menjelaskan kalau emas itu memang lebih mahal dari perak itu. Naam, lakinna fil haqiqah. Lakinna fi ba'di halin ar-rajul yahtaj ilal mar'ah. Ya. Antum bisa enggak ngedong anak tanggal pagi ngepel ngusuk anak masak hakadha fil haqiqah ar-rajul Allah Subhanahu wa taala khalaqa ar-rajul aqwa minar mar'ah lakinna fi ba'di hal pada sebagian keadaan al-mar'ah aqwa minar rajul. Misal kita aja disuruh masak mungkin masyaallah fi ba'di hal lakinna fil haqiqah ar-rajul aqwa minal mar'ah. Wa kadzalika ar-rajulu yahtaju ilal mar'ah. Jadi jangan sampai mentang-mentang kita lebih kuat dari apa, kita tidak butuh perempuan. Kita butuh pada wanita untuk mengurus hidup kita. Mafhum? Al-muhim fi sigha al-mu'arraf bil al-istighraqiyah. Al-muhim yajib alaina an nahfaz atau an nafham sampai kita bisa membedakan hatta nubayyin wa nufassil al-lafz. Unzur ila al-ayah ka qaulillahi ta'ala wa khuliqa al-insan dha'ifah. Aina al-insanuna? Amana'u fi lafzi al-insan. Lafaz al-insan ma nau al-huna. Au bayan, au huduri, au zihni, au zikri. Natabik. La yumkin. Al-istighraqiyah yani bimana kul. Naam. Al-asl at-takdir khuliqa kullu insanin dha'ifah wa nudif bi lafzi kullu hadha al-asl khuliqal insanu dha'ifah al-huna yani lil jins yajuz an naqul mungkin naqul al lil jins faqat yajuz. Misal idza syarahna lil akharin yajuz lana an naqul al huna bi mana lil jins. Idza arada asy-syakhs yani nahnu la nafham amma mana al jins. Wa nahnu naqul al jins bi jami'. Mungkin al jins nau'an al istighraqiyah wal bayan. Hadzal al bi ma'na lil istighraqiyah bi ma'na kullu khuliqa kullu insanin. Misal akhar.
fi surah salas ayat. Ma yata'allaq bi hadhil ayah. Ayat misal akhar. Ayat salas ayat. لا هذا ليس ثلاث آيات فقط. أي الآية في القرآن الكريم ثلاث آيات. إذا تتكون بثلاث الآيات بثلاث الإخلاص كم؟ الكوثر والعصر إن لفي خسر. Al-insan huna dakhala al-kafir wal mu'minah, lakinna yujad istisna munqati'. Lakinna nahnu nurakkis fi kalimah al-insan. Innal insana. Ma taqdir huna? Inna kulla inin. Bimana jami'. Innal insana lafi khusr, yani kullu insanin lafi khusr. Idza tawaqqafna fi al-ayat ats-tsaniyah faqat dhallah, sesat kita kan. Wa nahnu nahtaj ila takhsis, yani al-istisna ila alladhi hadha al-istisna summiya bil istisna munqati'. Misal idza qulna fi al-ayat ats-tsaniyah faqat dhallah, bisa sesat kita. Jadi manusia itu semuanya benar-benar dalam kerugian kalau ayat dipotong-potong. Itu percuma aja kita ibadah, cuma aja kita salat, kita tetap ditetapkan merugi katanya. Kenapa? Al-huna yani al-lil jins. Nah, mungkin nahnu sanarud, kita bantah la akhi itu. Al-ayat al-ukhra tubayyin ila alladhina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Idza qara'na al-ayat kamilatan wa nahnu la nadil, kita tidak akan sesat. Allah Subhanahu wa taala yastathni, memberikan pengecualian. Hakadha. Hal ta'ala al-in amanu al-huna fi surah al-istighlaq kia au yajuz an naqul al-lil jins sifaqat, yajuz an naqul lil jins aw al-istighraq kia. Limadha yajuz an naqul lil jins aw al-istighraq kia? Lianna al-istighraq kia dakhilun fil jins hakadha. Atau idza aradna an nufassil, kalau kita ingin mentafsilnya, boleh kita katakan lil istighraq qiyah. Lakinna yakfi an naqul bil jins faqat. Alladhi darasa an-nahwu sayafham insyaallah. Misal hadza fulan darasa an-nahwu thumma syaraha ad-doktor hadza lafzu al-huna yani bimana lil jins, yatasawwar mubasyarah bimana al-istighraq qiyah yani. Wa idza balagha al-atfalu minkum al-hulum fasta'dhinu kama sta'dhana alladhina min qablikum. Aina huna sigha al-umum min hadhihi al-ayah wa idza balagha al-atfalu minkum al-hulum falyasta'dhinu kama ista'dhana alladhina min qablihim. Aina huna min hadhihi al-ayah? Al-fal limadha? Mauna al-huna lil jins aw al-istighraq kia, yani atfal. As-su'al akhar yani as-su'al akhar. Limadha hal yajuz bil mufrad aw bil jama'? Kilahuma yajuz. Kilahuma yajuz. Atau mungkin wa idza balagha kullu tiflin yajuz. Hadza bil mufrad, ama bil jama' na'ti bil
jam'i. Wa nahnu la nanzur ila jam'i wa wal mufrad. Wa nahnu nanzur ila bil al. Law kana bis sighah al mufrad wal jama'. Wa nanzur ila bil al faqat. Hakadha. Mafhum? Setengah 12 hari. Hakadha. Amma al-mu'arraf bi al-ahdiyah, ada yani bil ahdiyah huna fa innahu bi hasabi al-mahudi fa in kana amman fal mu'arraf am wa in kana khassan fal mu'arraf bi khas, yani ala hasabi al-ahd. Mungkin nakul hadza bi mana am qad yakunu bina khas biwujud qarinah. Hadzal maksud. Amma al-mu'arraf bi al-ahdiyah, yani bi al-huna, fa innahu bi hasabil mahud, maka dia sesuai dengan yang diketahui tadi, kenal. Fa in kana amman fal mu'arraf amman. Misal fa in kana al-huna bi mana am wa naqul sighah am. Wa in kana khasan fal mu'arraf khas. Misalnya kalau lafaznya bermakna khas tapi dia menggunakan al, maka kita kan juga bisa khas ala hasabil mahud au biwujudil qarinah. La budda alaina bil qarinah. Al-asl bi mana am. Mata yakunu khas bi wujudil qarinah. Awalan wa nahnu nanzur ila al-ahdi. Al-ayah. Allah Subhanahu wa taala misalul am. Qauluhu ta'ala id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min tin. Fa idza sawaituhu fa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Al-ayah fil wahida wa sab'in. Aina al-huna? Aina al-mu'arraf bil al? Ma al-huna lil malaika. Mau nau al-huna. Ma bainahuma wa idh qala rabbuka lil malaika inni khaliqum basyaram min tin. Lil malaika yani sahih. Mau nau huna lil jinsi aw lil ahdi. Ain. Ma mana al-huna? Bainahuma al-ahdi aw al-jins? Ala siyaqil kalam. Nafham bi siyaqil kalam. Idh qala rabbuka lil malaika inni khaliqum basyaram min tin. Lil malaika. Wa nanzur ila al-ibara al-ukhra as-sabiqah wa ammal mu'arrafu bi al-ahdiyah fa innahu bihasabil ma'hudi fa in kana amman fal mu'arraf am. Fa in kana amman fal mu'arraf am.
Wa in kana khasan fal mu'arraf khas. Lil jins. Naam, istighraqiyah. Kullu malaika Allah Subhanahu wa taala qala lil jami' malaika. Hal yujad misal Allah Subhanahu wa taala yufassil atau Allah khas lil Jibril faqat atau misal asyarah malaikat faqat misal Jibril Mikail atau ila malaikat akhar. Nah, hal bermakna istighraqiyah. Kullu malaika Allah Subhanahu wa taala hinama takallam amama al malaika ayyuhal malaika inni khaliq bashar min tin. Allah Subhanahu wa taala takallam tahaddatha amama jami'i malaikah. La yujad misal Allah Subhanahu wa taala akhassa misal Jibril faqat, Mikail faqat. La, al maksud ayat huna yakni li jamil malaikah. Fa idza sawaituhu wa nafakhtuhu wa idza khalaqtuhu wa nafakhtuhu, yani Allah Subhanahu wa taala menghembuskan ruh, faqa'u lahu sajidin, maka mereka itu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Al malaika huna manau al huna fasajadal malaikatu kulluhum, yani fi khalqi Adam. Al-istighraqiyah atau lil bayan. Yajuz. Atau الذكر الذهني الحضوري لا يمكن الحد. ننظر إلى وإن كان خاصا فالمعرف خاص. وإن كان خاصا فالمعرف خاص. أجمعون. هذا توكيد. Lil bayan atau lil istighraqiyah? Lil bayan. Yani al malaikat alladzina hadaru faqat. Hinama fi khalqi Adam. Wa in kana khassan fal mu'arraf khas. Kulluhum ajma'in. Yani al malaikah katsirah. La. Fasajada al malaikatu kulluhum ajma'un. Al malaikah katsirah. Yani al malaikah yakni ya'budullah fi baitil ma'mur lan yarji'u. Al malaikah misal malaikat rahmah, malaikat yahmi al jabal, yudabbir ar-rizq mungkin. Lakin Allah Subhanahu wa taala takallama amal malaikat khassah faqat. Alladzina hadaru. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Hal huna bimana lil bayan. Mana kata bayan? Bayan di sini. Al bayan yakni al khas. Wa nanzur ila al ayat al ukhra. Yani hinama Allah Subhanahu wa taala khalaqa Adam min tin. Awalan Allah Subhanahu wa taala takallam li jami' malaikah. Lakin hinama amara Allah bis sujud, mungkin al malaikat alladzina hadaru. Hadza maksud. Fasajal malaikatu kulluhum ajma'un. Mungkin al malaikah alladzina yatiruna wa ya'buduna fi baitil ma'mur lan yarji', mungkin la yadkhul fi hadzal khitab. Hadzal maksud fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Yani wa in kana khasan fal mu'arraf khasan. Yani kalau dia itu bermakna khus, malaikat yang hadir aja, maka alif lamnya ini bermakna khas.
Jadi di sini bermakna lil bayan. Hadza nau' minal al-huna. Yani nazar la wa in kana khassan fal mu'arraf khassun. Kalau dia itu dikhususkan, maka alif lamnya itu menjadi pengkhususan. Di mana lil bayan. Jadi malaikat yang hak sujud seperti itu bukan seluruh malaikat, tapi sebagian para malaikat alladzina hadaru, yang hadir pada saat itu. Mungkin malaikat ya'buduna fi baitil ma'mur mungkin la yahduru, atau malaikat yahfaz al-jibal wal bihar wal alam atau yudabbir mungkin la yahduru. Mungkin hadzal maksud. Hal una bi mana lil bayan khas, bina khas. Qad yakunu al mu'arraf bil khas atau qad yakunu al mu'arraf khassan. Wa nahnu nafham bi syakil kalam. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'in. Yani kulluhumuna alladzina hadaru illa iblis. Misal al malaika mungkin hadaru, yani misal alaf kulluhum yasjuduna. Amma malaikat al akhar mungkin lam yahdur, yani yubayyin al malaika alladzina yahdurun fi hadzal hal, pada keadaan tersebut itu. Jami' atau kullu. Al-ahdi yani al-mahud, yani yang dikenal atau diketahui. Al-mahud bermakna dikenal atau diketahui. Mungkin bisa bagi hadza dakhala ilmu kalam. Naam. Bisa bagi alfaz. Naam. Wa misal khas, tafaddal fadlun. Qauluhu Naam, wa misal khas qauluhu ta'ala kama arsalna ila fir'auna rasulah. Mungkin nakul ayu rasul huna hadza nakirah, lakinna nahnu nabhas an al-mu'arraf. Hal rasul dakhala fil mu'arraf? La. Fil bahthi al-mu'arraf? La. Limadha nakirah? Wa huna nahnu sanabhas anil mu'arraf. Fa'asa fir'aunu ar-rasula fa akhadnahu akhdhaw wabila. Aina al-mu'arrafuna? Ar-rasulah. Amma rasulan fi ayat fil khamisa ashar la yadkhul al-mu'arraf lianna binaki nakirah. Fa'asa fir'aunu rasulah. Al-huna yani mal huna mal jins manau ahluna lil bayan, yani yukhassas, dikhususkan. Ayu rasuluna? Musa alaihi salam wa Harun. Naam. Law kana bisigha bil Allah awalan mungkin nahnu naqul kullu bisigha bil al tufidu al umum. Hadza as-salah. Lakinna nahtaj ila tafsil. Kita butuh kepada perincian. Laisa kullu bisighatil mu'arraf dakhalat fil am. Qad yakunu khasan. Ar-rasul huna yani bimana Musa wa Harun itu. Fa'asa fir'aunu rasul fa akhadnahu akhdhaw wabila. Nah.
Hakaza. Mafhum? Misal, man sayaqra wa amal mu'arraf وأما المعرف بأل التي لبيان الجنس ولا يعم الإفراد al-afrad. يعم الأفراد فإذا قلت الرجل خير من المرأة أو الرجال أو الرجال Aw ar-rajul الرجال خير من النساء وليس المراد أن كل fardin أن كل فرد من الرجال خير من كل فرد من النساء وإنما المراد أن هذا الجنس jinsa. خير من هذا الجنس وإن كان قد يوجد من أفراد النساء من هو خير من بعض الرجال. Nah, amal mu'arraf kama syarahtu anifana. Kama syarahtu anifan. Amal mu'arraf bi al alati libanil jins. Libanil jinsi. Mungkin nastamir Ustaz. Mustamira. Man saya pro. Anda wala. Oke, kodok. Amal bil am. العمل بالعام يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه. نعم. لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه dilalatuhu حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. نعم. الآن نحن سندخل في الفقرة العمل بالعام. يعني كيف حكمه نحن نعمل بالعام؟ هنا قال المؤلف رحمه الله يجب العمل بعموم لفظ عام حتى يثبت تخصيصه. يعني هل هنا ليس معنى العام فقط، يجوز لنا أن نعمل ممكن بالتقييد أي بالمقيد بالمطلق أو بأي شيء يجوز حتى يأتي الدليل أو حتى تأتي قرينة أو حتى يأتي تخصيص. أما مثال بصيغة العام ونحن نعمل مثال Rasul sallallahu alaihi wasallam hinama su'ila. Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila anil humur, tentang apa nama itu zebra. Tentang zebra itu. Apakah boleh disedekahkan atau tidak tuh? Atau boleh dijadikan sebagai untuk dikorbankan apa enggak kan? Qala sallallahu alaihi wasallam lam yanzil fiha alayya illa hadhihi al-ayah al-jami'ah fadhah. Yani al-ayah yani wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala syarran yarah. Rasul sallallahu alaihi wasallam istadalla bi hadhil ayah lianna lam tanzil al-ayah hinama su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil al-humur, tentang misalnya tentang kuda zebra itu, apa boleh disedekah atau boleh dijadikan kurban kan?
Lakin Rasul sallallahu alaihi wasallam ata bi dalil umum, yani wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yani al-mas'una man ra'ahuna al-khair fayusab. Siapa yang menganggap itu dia baik, maka dia akan diberikan pahala, yusab. Wa man ya'mal wa man yara hadza syarr sayu'aqab. Hadzal maksud hadil ayah bil am. Limadha Rasul sallallahu alaihi wasallam lam ta'ti ilaihi, yani al-ayat ukhra, atau lam ya'ti ilaihi ad-dalil akhar. Belum datang dalil yang lain, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam berdalil dengan yang yajuz lana madza an nastadilla bil umum. Hadzal asal. Al-aslu yajuz lana an nastadilla bil umumi dalil. Hatta ya'tiya qarinah. Boleh kita berdalil dengan dalil umum sampai datang qarinah. Kalau ada qarinahnya nanti taksis dia. Tapi kalau misalnya enggak ada, tetap sebagai yabqa. Dia tetap. Hatta misal hadil ayah misal mutlak. Yajuz nahnu na'mal bil mutlak. Hatta ya'tiya al-qarinah. Mungkin hadzal dalil muqayyad. Atau hadzal dalil misal al-akhar misalkan mujmal. Hadzal dalil mubayyan. Yajuz lana an nastadil bihadzal dalil hatta ya'tiya al-qarinah. Mungkin idza atat al-qarinah wa nahnu na'mal bil akhar. Hadzal maksud. Lianna al-amala bi nususil kitabi was sunnati wajibun. Hadza sabab alama taqtadihi dilalatuhu. Hadza al-ilah al-tsaniyah. Kenapa kita harus beramal dengan apa? Karena sesuatu yang datang dari Quran dan hadis itu wajib kita imani, dan wajib kita beramal dengan yang datang dari Quran dan hadis. Hatta yakuma dalilun ala khilafi zalik. Hatta yakuma dalilun ala khilafi zalik. Mana hatta tak ya'ti al-qarinah. Ya just misal nahnu limadha ikhtalafa ba'dul ulama fi hadhil mas'alah. Mungkin ba'dhum yastadiluna bi dalil am, atau yastadiluna bi dalil khas, atau yastadiluna bi dalil mutlaq. Hakadha hadha sabab ikhtilaf bainal ulama. Wa nahnu na'rif wa nahnu la budda alaina an na'rif limadha hadha haula'i ulama yakhtalifuna fi hadhil mas'alah. Idza lam nadrus usul fiqh mungkin hadza la ana lam aro, ana lam ajid hadza dalil wa hadza ulama mungkin khata. Man khata huwa aw ulama huwa yani sahih. Aktsarun nas al-yawm yani idza ja'at al-mas'alah qala ba'dul ulama kadza wa kadza huwa la ya'rif min aina al-ulama yastadillah. Mungkin bil am, mungkin bil khas, mungkin bil mutlaq atau bil muqayyad. Lakin huwa ghabi, ya. Mana ghabi? Ya, huwa jahil, huwa jahil. Wa ta'ana al ulama. Ya, dia langsung memfonis wah, hadza sahih. La budda alaina an nata'allam usul al fiqh. Mungkin mungkin al-Imam Asy-Syafi'i istadalla bi dalil kadza, atau al-Maliki istadalla bi hadzal dalil hakadza. La budda alaina an na'rif wa nafham wa la nahkumu mubasyarah. Wa nahnu nabhas. Saya cari dulu itu. La yumkin al-ulama an yatakallam bil hawa illa ulama su'. Enggak mungkin ulama itu akan berbicara dengan hawa nafsu, kecuali ulama yang itu. Kemudian wa idza warada al-am ala sabi khas wa jam' al-amal bi umumihi. Man saya qra wa idza warada tafaddal. Wa idza warada al-am ala sababin khas
khassin wajaba al-amalu bi umumihi li'anna al-ibrata bi umumi lafzi la bi khususi sabab illa anna yadulla dalilun Ya. ke masjid. Soalnya kawan nggak ada juga di masjid. Ya, enggak apa-apa. Ya, tafadhal. Ya. nanti bisa Facebook kodir. لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب إلا أن يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه هذا السبب الذي ورد من أجله فيختص بما يشبهها. Istamir. مثال ما لا دليل على تخصيصه آيات الزهار فإن سبب نزولها زهار أو سبب الصامت وحكم عام فيه وفي غيره. نعم. الآن تأتي القاعدة. هذه القاعدة مهمة جدا. وإذا ورد العام على سبب خاص وجب عمل بعمومه. يعني مثال هذه الآية أتت أو نزلت بسبب فلان. هل نحن نعمل أم لا نعمل؟ وجب العمل بعمومه. يعني ليس بسبب فلان. يعني ننظر إلى الآية. مثال لأن هذه القاعدة يجب علينا أن نحفظ لأن العبارة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لأن العبارة بعموم اللفظ ونحن نعمل بعموم اللفظ وليس بسبب. مثال الآية نزلت بسبب فلان. بسبب فلان. ممكن أقول نحن لا نعمل. لماذا؟ هذه الآية خاص للفلان ونحن لا ندخل في هذه الآية. هذا خطأ. الصحيح نحن نعمل بلفظه وليس بسبب بعموم لفظ لا بخصوص السبب إلا أن يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب الذي ورد من أجله فيختص بما يشبهها إلا إذا جاءت الآية أو إذا جاء دليل آخر ونحن ممكن نعمل بتخصيص عام بما يشبه على السبب الذي ورد من أجله فيختص بما يشبهها. مثال قال المؤلف رحمه الله ما لا دليل على تخصيصه. يعني المؤلف أخذ مثالا آية الزهار فإن سبب نزولها زهار أوس بن صامت والحكم عام فيه وفي غيره. ما معنى مثال؟ Mungkin fi surah Al-Mujadalah Allah Subhanahu wa taala qad sami Allah qala allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurukuma. Mungkin nanzur ila surah Al-Mujadalah min al-ayah al-ula ila rabi'ah. Man sayaqra al-mushaf. Al-Mujadalah fi Safa Mujadalah fi al-ayat al-ula ila al-rabi'ah. Kaifa nahnu naqul wa nahnu na'mal bil umum lafzi wala bis sabab. Naman ثم اقرأ يا الفريزي. Al-Mujadalah al-ula ila al-rabi'ah. Al-ayat al-ula ila rabi'ah. Al-Mujadalah. Natabik mubasyarah. Langsung kita nanti qad sami Allah qaulal
Innallaha sami'un. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا فإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحليل رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير ومن لم يجد فصيام الشهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون خلاص. Nanzur ila al-ayat al-ula. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Innallaha sami'un basir. Al-ayat al-ula yakni bisabab. Gimana sabab? Limadha Allah Subhanahu wa taala nazalat hadhil ayah bisabab zihar Aus bin Samit. Li'annahu ashbaha zawjatahu bi ummihi ya. Summa ishtaka. Mana ishtaka? Mengadu. Ya Allah, limadha ya Allah? Hal ya zawjati am la? Hakadha. Qad sami'a Allah qawlan lati. Hadha sabab. Sabab nazalat al-ayat bizhar. Ma sabab? Sabab si Aus bin Samit. Yani huwa yaf'al al-dhihar. Mana al-dhihar? Ashbaha az-zawja bil misal antum punya istri Farizi. Ya zawjati anti kal ummi. Ya, kamu seperti ibu saya. Mana az-zihar? Mungkin az-zihar minal dari punggung. Masya Allah, anti launuki misal ummi. Hala ya terus. Misal rajulun yaqul ila zawjatihi ummi. Lakin dia zawjati. Ila zawjatihi. Ya, yaqul ummi. هذا يجوز. يجوز. ليس بالزهار. يعني لأن للتربية الأولاد حتى يقلد الأولاد. مثال فلان اشتهر أو ينادي زوجته أمي لأن بوجود أولاد. Dan ini min babib at-tarbiyah. Yajuz. La bas. Mubah. Laisa mina zihara. Naam. Lakinahu huwa la yushbih zawjatahu bi ummih. Yajuz al-humu mubah. Yajuz li tarbiyah aulad. Misal indahu aulad. Ya misal ya Zaid akhbir ummaka. Misal huwa manggil ummi. Hadza yajuz. Laysa min babi zihar. Mada? Mungkin lil adah, mungkin untuk membiasakan nanti kalau sudah punya anak. Mungkin al-muhim awal sudah di planning tak lah? Sudah di planning ada. Sudah di planning. Iya. Enggak boleh antum cecetan Abi Umi. Pelaya juz. Misalnya fin nasab. Iya. Iya.
Di KTP ini boleh. Hadza la yajuz lin nasab. Khos lin nasab. Ya, dia masuk kepada nasab. Seharusnya Ani binti fulan misalnya. Iya. Ya. Ya harus di iya. Hadhi mushkilah. Mushkilah tu. La yajuz. Enggak boleh. Tetap si istri itu harus membawa nama bapaknya. Meskipun dia sudah menikah atau tidak, enggak boleh bawa nama kecuali dia punya anak Ummu Abdillah. Saya punya anak Abdullah. Ummu Abdillah. Hakala. Ya, itu makanya harus banyak diterbiah umat ini. Jadi enggak asal-asalan itu. Banyak orang-orang kaya. Minal agniya banyak begitu. Seharusnya kan dia nasabnya kepada bapaknya dia, bukan kepada suami. Nah. Nah. Intah. Insyaallah. Nastamir fil usbil qadim insyaallah. Insyaallah nahnu wasalna al-amal bil amal. Misal ma la dalilu ala takhsis sahih. Nakhtim bi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.